safety momennya tingkat, namun sangat penting begitu ya. Jadi topiknya bukan tentang sistem security untuk teknologi, tapi kejadian-kejadian besar di dunia yang akibatnya cukup besar ya. Ada 4 kejadian ditampilkan di sini dan semua karena kegagalan last line of defense di sini. Jadi pertahanan terakhir itu bobol sehingga kejadiannya demikian besarnya. Di kiri atas itu kejadian di Bhopal di India, ada kebocoran dari pabrik yang rencananya untuk bikin pupuk, tapi karena kegagalan sistemnya, bahan bakunya MIC metil isocyanat bercampur dengan air, terjadi reaksi dan mengakibatkan kenaikan tekanan yang berdasarkan sistemnya didesain agar kenaikan tekanan tersebut dapat dilarikan ke flare dan dibakar. Karena MIC ini sangat berbahaya. Namun dalam kenyataannya karena pabriknya sudah lama tidak bekerja, flare dimatikan dan akibatnya gas yang timbul itu tidak dibakar, masih bersifat racun dan merambat di tanah karena memang lebih berat dari udara, dan karena lokasi pabriknya berada di ketinggian maka uap tersebut kemudian mengalir ke bawah ke desa-desa di masyarakat sekitarnya. Nah, akibatnya ribuan orang meninggal dan bahkan sampai sekarang warisannya masih ada di penyakit-penyakit dan sebagainya yang diakibatkan oleh MIC. Chernobyl seperti kita tahu reaktor nuklir di Ukraina yang pada saat itu masih dioperasikan oleh Uni Soviet, juga terjadi kegagalan di sistem emergency stop-nya, terjadi proses upset di reaktornya, dan karena emergency stop tidak dijalankan maka reaksi tersebut terus berkelanjutan mengakibatkan kenaikan temperatur yang tinggi dan akhirnya reaktornya meltdown. Terjadi kegagalan yang cukup besar, akibatnya juga sampai sekarang masih dirasakan, daerah-daerah masih tercemar radioaktif dan banyak juga orang yang terkena paparan radioaktif tersebut. Yang kiri bawah Skylift Italy, itu kejadian di Italia, ini cable car untuk orang pergi ke tempat-tempat wisata menuju gunung yang cukup tinggi, di datanya itu 5.000 feet, dan begitu mau sampai ke puncaknya ternyata ada kegagalan dan cable car-nya itu mundur dengan sendiri. Namun sayang emergency brake yang dilengkapi pada cable car tersebut juga rupanya tidak difungsikan, sehingga akhirnya cable car tersebut jatuh dan mengakibatkan 14 orang meninggal. Dan mungkin yang cukup populer juga adalah Macondo drilling rig, menara pemboran di Teluk Meksiko, terjadi kegagalan pada saat mereka membor, ternyata ada kebocoran dari semburan liar, blowout, yang seharusnya BOP, blowout preventernya bekerja, tapi ternyata kurang perawatan dan tidak diperhatikan dengan benar wiringnya dan sebagainya, sehingga pada saat akan digunakan ternyata BOP tersebut tidak bekerja. Jadi seperti catatan di bawah ini, last line of defense itu harus betul-betul diyakinkan bekerja. Karena kalau itu sampai gagal, sudah tidak ada lagi proteksi yang bisa digunakan. Di sini ada interlock, dikatakan pressure relief device, passive barrier, dan semuanya itu sudah diidentifikasi harusnya oleh perusahaan sehingga dia bisa bekerja dengan sepenuhnya. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety momennya. Kita mulai acara pokok kita yang sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Radilupi Madei. Waktu kami persilakan, Pak. Assalamualaikum ya. Boleh nampak ya videonya? Sebentar ya. Saya coba share slide-nya. Bagi tahu kalau sudah nampak ya. Oke. Boleh nampak? Sudah nampak. Sudah nampak ya. Let me blow up. Oke. Pertama-tama saya ingin mula-mula mengucapkan terima kasih ya Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu yang ada hadir di webinar ini. Dan saya juga ingin meminta maaf dahulu ya
atas ketidaktepatan bahasa ataupun ucapan. Sebab presentasinya akan dicampur aduk sama bahasa dengan English ya. So tidak mahu membuang masa, judul ataupun topik kita pada hari ini adalah access and protect untuk digital services, servis-servis digital yang menggunakan passwordless blockchain authentication technology atau secara singkatnya kita panggil BSA. Betul lah, BSA. So seterusnya sedikit about konten yang kita akan rumus pada hari ini adalah sedikit introduksi untuk syarikat yang saya bawakan pada hari ini, issues ataupun masalah-masalah ataupun keadaan situasi di dalam the world of digital, and kenapa passwordless blockchain authentication menjadi satu pilihan yang kami pilih ataupun boleh menjadi pilihan para hadirin sekalian ya untuk protect sama ada diri sendiri, devices, peranti ataupun syarikat secara umumnya. Dan yang terakhir saya akan share sekali untuk teknologi ataupun mode yang kita boleh gunakan untuk protect. Baik, secara ringkasnya sedikit sebanyak tentang syarikat kami adalah FNS Malaysia Sendirian Berhad. Syarikat ini sebenarnya ditubuhkan di bawah pimpinan utama iaitu FNS Value dari Korea ya, South Korea bukan North Korea ya Bapak-Bapak sekalian. Established pada tahun 2020. Dan FNS Malaysia ni adalah satu syarikat yang menerajui setiap bisnes prospek ataupun kepentingan untuk geographic area-nya seperti Asia Pacific, Middle East, Europe dan North America. Tetapi di Koreanya dikendalikan oleh ibu host kami iaitu FNS Value. So kami juga adalah principal, kami bukannya reseller ataupun distributor. And objektif utama kami adalah untuk memastikan masalah yang orang segelintir ataupun kebanyakannya, keseluruhannya pengguna internet ataupun digital menghadapi mengenai autentikasi semasa akses kepada platform, network ataupun sistem. So itu secara ringkasnya syarikat kami, and ingin saya terangkan di sini issues ataupun masalah yang semua orang ketahui secara nyata ataupun secara tidak sengaja. Secara realitinya, kalau kita tengok daripada figur ini ya, kebanyakannya masalah yang timbul yang kita hadapi adalah di depan kita, iaitu yang kita pegang, yang kita own, yang kita punya, yang kita simpan seperti password. Seperti di sini, ini adalah report daripada Gartner ya. Relevansi maksudnya adakah password ini masih relevan? Kalau kita tengok daripada ilustrasinya saja ya, kebanyakannya problem yang any organisation, setiap syarikat ataupun entiti menghadapi masalah 20 hingga ke 25% mengenai masalah password seperti reset password, lupa password dan sebagainya. Dan selebihnya daripada itu, seperti 39 hingga 50%, ini adalah Gartner punya reporting mengatakan kebanyakannya personal ataupun individu, user ataupun businesses menghadapi masalah password di dalam community sendiri. Dan yang terbesarnya di dalam warna yang orange ni ya, 80% disebabkan password itu lemah ataupun mengendali password ataupun dalam bahasa Indonesianya kata sandi ya. Kata sandinya breach ataupun dicuri ya, stolen. Sebagai ringkasannya untuk slide ini,
kita tahu yang apa yang kita tahu dan kita research, developers, engineers, administrators menghadapi masalah yang besar untuk mengharungi masalah-masalah ini. Dan yang ketiga yang paling utama adalah seperti mitigation ataupun hendak mengendali balik kepada sedia kala ataupun recovery adalah sungguh mahal dan rumit ataupun susah untuk security team. So saya akan share sedikit some live cases. Adakah bencana ataupun kita panggil masalah ini critical ataupun devastating dalam situasi semasa ya. So ini adalah OWASP. Kalau all my precious attendants mengenali OWASP. OWASP is an application reviewer mengenai setiap aplikasi. Di mana aplikasi ini merangkumi keseluruhan aplikasi. Dia boleh menjadi aplikasi untuk perbankan, aplikasi untuk manufacturing ataupun aplikasi untuk any engineering platform having menghadapi this kind of problem. So dinyatakan di sini daripada report 2021 tahun lepas ya, tahun 2 tahun yang sebelumnya, dan report ini semakin meningkat ya totalnya. Broken access control adalah menerima scoring yang paling tinggi, iaitu kontrol terhadap kita punya profile ataupun kita punya identifikasi sebagai user. Itu yang pertama. Yang kedua, vulnerability ataupun breach ataupun kita panggil komponen untuk protect kita punya kata sandi yang sudah outdated ya. Normally macam kita ada OS, operating system, patches is very important, sungguh penting, dan kata sandi juga normally kepada kebiasaannya memerlukan satu platform untuk maintain dan manage, and this one needs to be updated selalunya dipertingkatkan dia punya teknologi. Yang ketiga, cryptographic failures, maksudnya semasa pembuatan kata sandi, adakah encryption-nya tinggi supaya tidak mudah untuk di breach. So ini case yang pertama. Case yang kedua, saya rasa ini lebih dekat ya dengan kita punya audience participant hari ini, where the engineers are involved, the developers are involved. Understanding, pemahaman terhadap ekosistem ataupun secara khususnya kita panggil supply chain di antara user ataupun people, organisation, setiap satu entiti, organisasi, dan cara pengendalian distribution ataupun pergerakan aset maupun informasi seperti data. So ada 4 elemen utama kepada kebiasaannya apabila berlakunya cyber attack adalah kepada supplier ataupun aset-aset yang dirangkumi oleh supplier, dan terutama sekalinya untuk customer, dan aset-aset yang dirangkumi oleh setiap customer. So secara ringkasnya ilustrasi ini menunjukkan sama ada setiap organisasi ataupun enterprise ataupun entiti, mereka betul-betul memahami ataupun mengetahui apa sebenarnya yang berlaku semasa transaksi dijalankan. Ini sungguh penting sebab transaksi itu setelah dia dimulakan, saya boleh katakan tiada siapa yang betul-betul mengetahui apa sebenarnya yang telah ditransfer, seperti kata orang data on transit ataupun data on premise ataupun fixed data, which is yang bergerak di antara satu tempat dengan satu tempat lain. Perkataan yang lebih tepat kalau saya boleh katakan di sini adalah, can each individual user visualize and can they really understand what is going on, and siapa yang sebenarnya mengendali data ataupun siapa sebenarnya mengendali proses yang berjalan di belakang setiap perkara yang tertera.
Okay, itu perkara yang kedua. Supply chain normally is one place that normally hackers gemar ataupun suka untuk attack, sebab nobody understand from the first layer, second layer and to the third layer. Perkara yang ketiga, this one is very recent, yang sungguh baru, ya berlaku pada tahun 2022 hujungnya. Pada pendapat saya ataupun pada pandangan saya, almost setiap organisasi di dalam syarikat ataupun sama ada di Malaysia, baiknya di Indonesia ataupun Singapura ataupun any region dekat dengan kita menggunakan Microsoft. So, salah satu vulnerability ataupun threats yang berlaku pada recent ini adalah patches update problems. So, patches update ni di mana setiap operating system di mana komputer kita digunakan, dia memerlukan patches update. And salah satu daripada hacking methodology yang dilakukan oleh hacker sekarang, dia menggunakan patches yang sedia ada untuk inject ataupun use this as a method of attack. Pada secara dasarnya ataupun pada secara ringkasnya, kita melihat patches ni perlu diupdate ya. Tetapi secara realitinya, patches ini juga yang membawa virus, malware ataupun yang lebih teruk seperti any monitoring, surveillance punya application untuk memantau ataupun arti kata lain untuk melihat segala aktiviti yang dilakukan oleh setiap user. Ini yang kedua ya, which was found out through Windows breach. And yang terakhir, kebanyakannya user ataupun organisasi percaya that threats, control and password ini adalah satu-satunya yang boleh membantu untuk protect setiap pengguna in terms of their information. Tetapi di sini ternyata password adalah satu-satunya punca yang utama, and keduanya dia juga adalah password juga ataupun kata sandi jugalah pintu di mana hacker ataupun an attacker used to attempt with all the numbers that we can see. Alright, so I'll go to my next slide. Hopefully you can semua boleh nampak ya slide secara penuh ya. Ya, nampak. Okay, terima kasih. So ini secara ringkas saya tunjukkan di sini cara yang mudah ya untuk hacker. Just want to share, ini sharing saja. Just want to share cara yang sungguh mudah bagaimana hacker melakukan satu-satu aktiviti untuk to breach our environment, baik daripada segi sistem, network ataupun aplikasi ya. So ini 4 cara yang paling mudah: ransomware, phishing, keylog and man in the middle punya methods. Tetapi saya ingin utamakan 2 method yang lebih digemari adalah seperti phishing dan keylog attacks. Saya akan share kemudian kenapa ini sungguh vulnerable untuk setiap user, sama ada you dalam private ataupun public network ya. So the outcome secara ringkasnya, this one is being shared by our good friend Mr. Google. As you know, seperti tertera, percentage-nya sungguh tinggi di mana didapati it's all with regards to how they maintain ataupun menyelenggara dia punya password and memastikan passwordnya kuat ya. And then juga di sini seperti password-password yang mudah digunakan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan share dia punya password adalah satu perkara yang sungguh merunsingkan ya, very disturbing. So to me we leap into the future, you know, and seamlessly have a secure experience. Dan saya percaya as all my participants, audience here are Indonesian, and I think Indonesia is ever ready for this empowerment. So I'll go with a quick video to show you what I mean.
Alright. Right. So saya akan explain apa maksudnya video tadi dan di manakah terletaknya ataupun kepentingannya ataupun kita kata panggil what's the word in Indonesian, I don't know, minta maaf, but how the real situation, situasi yang sebenarnya berlaku pada masa sekarang. So as you can see daripada visualization ini, from this figure, you can expect, boleh tahu yang this is the world we live in. On the top right hand side. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, ataupun kita suka ataupun kita tidak suka, this is who we are right now and this is where we are right now. Everything that we do is digital. We communicate digitally, we transact digitally, and all our information is being transferred. Semuanya secara digital. Yang keduanya, simple MFA ataupun word dia multi-factor authentication, it just doesn't cut it. And yang lebih merunsingkan ataupun membimbangkan adalah certain application ataupun certain environment tidak mengadaptasikan MFA. Bermaksud, bila saya ingin memasuki satu environment, saya dicek nama saya, and then saya dicek betulkah ini saya, ataupun saya dicek betulkah device yang saya gunakan adalah yang registered. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kebanyakan breach ataupun berlakunya vulnerability bermula di pintu depan. Maksudnya kalau kita ada satu sistem, kita ada satu network, kita ada satu aplikasi, someone ataupun a possible hacker ataupun attacker able to breach that gate, and that gate promises all the private information. Then because we are in a digital world, everybody, setiap user akan assume that that is the right user. Apabila perkara ini berlaku, then the false user can gain all information that he wants. The false user juga boleh pergi di mana-mana tempat yang dia ingini, seperti melakukan false transaction ataupun kecurian data-data yang lebih penting, maklumat yang lebih penting, seperti kehilangan monetary value. Alright. So, the real problem ataupun masalah sebenarnya bukan terletak entirely secara keseluruhannya pada satu-satu syarikat. What I've shown, apa yang saya sudah share tadi, masalah sebenarnya yang selalu berlaku adalah user problem, user behavior, ataupun provider-provider yang lain yang tidak mengikuti ketepatan standard ataupun ketepatan regulation mengenai security.
seperti semua yang tahu, user problem can be saya share password saya sendiri, sama ada rela ataupun tidak rela, ataupun sengaja ataupun tidak sengaja. Itu yang pertama. Behavior seperti seorang user yang selalu melakukan file sharing di dalam domain-domain yang tidak verified, what do you call that, yang tidak diiktirafkan. And of course, perkara ini boleh menimbulkan masalah-masalah seperti malware dan any freeware yang mengandungi viruses ataupun bad intention. Perkara yang terakhir adalah providers. Seperti setiap syarikat ataupun entiti ataupun organisasi, no one, tiada siapa yang boleh berdiri di dengan aplikasi ataupun platform yang mereka ada sendiri. Setiap organisasi sentiasa bergantung dengan other providers di luar, seperti internet service providers ataupun aplikasi-aplikasi yang dibina oleh provider-provider yang lain. So, sebagai seorang hacker, I always think this way. Because every hacker, they will always target each individual institution where they're least expected, di mana mereka kurang ambil perhatian, and those are the potential threat for every organization. Just a little bit throwback, kita reverse sedikit, di mana berlakunya vulnerability di puncak awal ataupun vulnerability di pintu hadapan sistem aplikasi ataupun network. Kebiasaannya pengguna akan mengadaptasikan password, which is the first generation of protection. Tetapi sekarang saya percaya people have evolved, berubah kepada second generation, di mana penggunaan OTP, TOTP, token, hardware token ataupun software token, but still masih belum cukup secure. So normally, especially financial institution, whereby everyone is involved, whether we are in any industry, health industry, manufacturing industry, industrial, doesn't matter, we are involved in financial transaction. That is the third generation, where they put, di mana mereka gunakan public key infrastructure like PKI ataupun multi-factor authentication. And what is missing is actually the blockchain element, whereby in order to protect your actual user sebagai saya sendiri, dan apa method yang saya gunakan untuk access environment is very important. That's number one. Number two, how can you ensure the convenience, for example, using OTP, for example, using QR code or biometric as your mode, but security layer at the back diperkuatkan. Right? So this is where I will share to everybody, maybe it can be implemented on your side. So, seperti saya katakan tadi, two most prominent perkara yang paling diminati oleh hacker adalah phishing, keylogging, and yang terakhir di sini adalah social engineering, di mana mereka sekarang lebih sophisticated dan mereka lakukan sebagai bidang profesional, and they execute it in a professional way, and nobody as user will notice it is really fake. Okay, so this is a live event. It is a live scenario of platform breach attempt, and the chances of clear success for hackers and attackers. So ini senario yang pertama, di mana berlakunya surveillance in terms of capturing your information and login. Of course, this example is a banking scenario. People ataupun organization fail to realize that I am not in the banking sector, but people feel that this is not important. More importantly is setiap organisasi, sama ada industri apapun, financial is very important because every organization will do transaction. So, ini sebagai satu contoh, tetapi ini di Malaysia ya, sekalian all participants. And as a hacker,
apa yang saya perlukan adalah user ID. That's it. Tetapi seterusnya, daripada user ID, mereka boleh, a hacker, they can use this ID and get my personal picture, which is top right. And after that, they will get my personal password by diverting, maksudnya daripada site yang original, mereka bawa ke site yang fake. And all this information can be done by just keylogging tactics. Dan seterusnya, account ini sama ada personal ataupun syarikat dan organisasi akan menjadi hak milik hacker. Ini senario yang pertama. Senario yang kedua, this one I feel it is more relevant to all the audience in the floor. This is an example of a real platform of a enterprise resource planning, ERP. What I want to show here is basically a normal ERP, di mana saya sudah research, kebanyakannya hanya menggunakan single factor authentication. Di mana di sini ia adalah lebih mudah, which in my script, a single factor access authentication push ataupun menggalakkan satu-satu hacker ataupun attacker membuat breach sebab tidak ada second authentication yang berlaku di setiap platform ERP. Alright, so ini adalah satunya. Kadang-kadang the word is we take it for granted that we seem that it is safe, but from this exercise by the hacker, they would be able mengambil alih setiap satu fungsi, terutamanya fungsi-fungsi approval ataupun fungsi-fungsi yang membuat satu-satu transaksi. And this is very dangerous, and it is actually happening in front of us right now. Number 3, it may mungkin not be related to any one of you in terms of business-wise, but people used to forget, people used to ignore the importance of this scenario. Maksud saya adalah social platform is one means of a system di mana hacker ataupun attacker learn about each individual user. So this is what they use to socialize and reverse engineer that to get any information and to tag each individual organization. Seperti kita ketahui, sometimes satu-satu syarikat they are amazed ataupun they are surprised, what's the word, terkejut, I don't know, but they don't know, mereka tidak mengetahui bagaimana informasi boleh dicuri ataupun leak. So what I'm showing here is that, for example, in this case, from a social platform, an organization is open to any attack whereby setiap hacker gain their credentials and profile. From this, they can manipulate, they can rework the information and get into the system that you use that is not related, tidak ada kaitan dengan sistem-sistem ataupun platform environment di syarikat. But more importantly, they have all the information and use that information to breach into your system. This is what most people fail to see. All right. So in all the case, dalam setiap case yang saya tunjuk, nothing has got to do with the organization security, but the hacker has already got your information and the attempted of breach is on the way. So that is what's happening. Itulah yang berlaku. So what I'm showing here is actually known and popular platform. Baik daripada segi industrial, which is the top 10 platform here, as well as the best ERP system that we have all around the world. And what yang lebih
penting message di sini adalah all of this system that maybe any one of you are using right now is open to breach attack, whereby password-based access is used for authentication. And this actually doesn't come from me, bukan saya yang membuat ini, tetapi this one comes from the whole world research and review. So this is who they are. I will not mention name, but this is what being addresses and reported. So where are we right now? So combining both technology of passwordless platform with embedded blockchain authentication, I will share untuk setiap orang how we can avoid this kind of situation, right? So again, I will use a Malaysian example, how we can do this, because whether we like it or not, each and every one of us is doing online transaction. So in this case, for example, on the right hand side, di sebelah kanan ya, ini adalah site perbankan. Setiap kali site perbankan ini diaktifkan dengan passwordless blockchain, sebagai user, saya akan diberitahu mengenai aktiviti yang berlaku di site perbankan saya. Alright. So every time, setiap kali aktiviti ini dilakukan, I will be prompted. Saya akan diberitahu secara terus melalui device yang saya register, have been registered with BSA with regards mengenai action ataupun aktiviti yang dilakukan. So, seandainya if this transaction is not done by me, sekiranya bukan saya yang membuat transaksi ini ya, if I did not initiate this, I will not be prompt to go to the next step. Contoh, sekiranya site di sebelah kanan ni, someone else, other people, a hacker is trying to access menggunakan kata nama saya, this one will not happen. For example, next, if jika site ini adalah fake, bukan yang sebenarnya, then notification from my device, which is a registered device, will have no action for me to go forward. Maksudnya, if I am tricked in social engineering, for me to key in something dalam site perbankan, but the site is fake, it's not real, then I have no choice, tidak diberikan option untuk meneruskan transaksi. That means, down here, a user seperti saya, kalau melalui social engineering, I will not be cheated to push this transaction to say okay for the hacker to access other places, I mean. And the third part is, this application, when it is enabled with BSA, it can only run on my device. The hacker can download it from the internet. Contoh, Android Store, Apple Store, yes they can. But their device is not registered with my profile. So, man-in-the-middle attack cannot happen, and usage of my information will also not happen. So that's what I mean. In this case, dalam contoh ini ya, example ini, this site can be any site that you guys are doing. This application can also be any applications that any one of you gunakan pada masa sekarang di syarikat bapak-bapak sekalian and everything that you have in your organization. This is how, secara ringkasnya, how we protect our environment from false attempt, false breach, false information, false data, and most importantly adalah false exercise. Seperti saya kata tadi, seperti social engineering. Alright, so now I go a little bit
detail why it is so critical that all digital services have in place such technology which you guys can protect yourself, maybe from user mistake. I'm not going to call, saya tidak akan panggil user problem, saya panggil user mistake. Sepertinya tidak sengaja. And this is how we do it. So, ingin saya sharekan, mungkin tertanya macam mana kita buat this protection. First, we need to identify each individual user in terms of their device. Because every one of us, seperti sekarang, when we communicate, you cannot communicate digitally without any medium. So sekarang bila kita communicate secara online through this platform, we must have our device, which is our computer. Sama juga dalam example ini, when you want to do any transaction, whether your ERP system, whether your network system, whether your other industrial system, there is a device to verify that you are the right user, and the device is the medium for you to say that you are the right one. So there are information in the device which will run secara random every time your request into the system. That is the first one. Second one, you must have a key, which the key must change every time. The key is this. Informasi yang saya ada tadi di teknologi pertama adalah informasi personal, seperti saya punya information profile, nama, email, nombor telefon, itu seperti contoh. Dan this information will be wrapped up into one key. But to make sure that this key is very safe, so it will be encrypted 3 times. That is the first step. The second step, once I use this key, setiap kali saya guna kunci ini, dia terus di-purge ataupun dibuang. So, it means if anyone, kepada sesiapa ataupun hacker yang mencuri kunci digital ini, dia tidak boleh digunakan sebab the rule of thumb is that it can only be used once. That is the second step. The third step is that this key information will be distributed with the people. This is the blockchain technology. That the people in that community will say that this is the right key. But to make it more difficult, merumitkan untuk hacker, it doesn't mean that setiap pengguna user adalah akan dipilih untuk menentukan yang kunci yang saya pegang tadi is the right key. So it will run in random every time. Mungkin pengguna pertama, ke-5, ke-10, ke-11, nobody knows. So that is the third way of you protecting your personal information. Number 4, di dalam blockchain technology, kebiasaannya dia ada 2 environment. Satu private, satu public. Private is where I identify you or identify myself as the user and the profile. Public is where I get the user, the rest of the other user, to say and verify me I am the right user. And this public user runs random, and my information only, informasi saya hanya untuk informasi yang diregisterkan sahaja. So when we combine this both, a hacker must have the ability to run your profile and find the verifier, which is on the public blockchain, to tell me that I am the right person. So that makes it very complex for each individual hacker to do the attempt on the breach. So these are the 4 technologies. So secara ringkasnya di dalam diagram ini, kalau kita boleh lihat, satu-satu user di sebelah kiri bila dia memasuki satu environment, seperti contoh your organization, they only use a simple ID, QR code, OTP, OTP, but it runs on a blockchain technology. When it runs to the network, which is the blockchain network yang bulat ini, dia akan go to the device and authenticate the device first. Alright, the difference, perbezaannya adalah kalau penggunaan authentication biasa dengan authentication blockchain, people authenticate my personal information which I know.
That's number one. But in a normal authentication environment, they don't authenticate the device. What does it mean? That means any people who have my information can use other device to be me. Maksudnya setiap satu-satu hacker, mereka boleh gunakan satu device yang lain menjadi saya di tempat yang lain. Itu maksudnya. So that is this process. Once my device which is registered is being authenticated, then step seterusnya adalah distribution. This is where the other rest of the nodes in the blockchain, the users, will tell me that I am the right person, which all of the rest of the users are also registered. Again, ingin saya ulangkan di sini adalah, it doesn't mean that all the users will be selected, only certain users will be selected. Once that process is done, it will be sent back to the device for me to do my second authentication, which is mungkin saya punya face, saya punya thumb, and other methods that the user choose, pilih untuk gunakan. After that, then barulah proses ini complete to be sent back to the user to provide access. So all this process using a blockchain technology, it only requires less than 3 seconds for all the blockchain authentication. Tetapi ini tidak merangkumi seperti masa untuk saya letak jari, masa untuk saya key in, but the process of authentication at the back happens less than 3 seconds. That basically the summary of what we've seen in the video, and this is some of the actual cases yang di mana penggunaannya blockchain authentication. Pertama, it is secure. It provides you peace of mind because in the blockchain environment, especially you have a hybrid, private and public. It gives you the ease, kemudahan, and then it gives you the security at the back end to enter your system. That's the first one. The second one, it provides you the seamless, memberi access to multiple applications. So you can do that with just one ID that you have to many applications that you have in your organization. That's number 2. Number 3, the other usage of blockchain authentication, especially passwordless, you can have to use it a single ID for your multiple functional access and authorization. Seperti contoh, saya pengguna biasa, normal user, but at the same time, I am also an approver to a specific transaction, or I am also a privileged user who can access into secret documents. Then with this kind of technology, you need to only use one single blockchain authentication ID. That is the third use case that normally people experience. The fourth use case is that operability optimization in terms of cost. Di mana seperti saya nyatakan tadi, satu, operation of blockchain at the back processing only takes less than 3 seconds. Maksudnya, managing the platform is light and it does not burden the system. Itu yang pertama. Yang kedua, managing password with an application of security is expensive. So that is not even required because there is no more password. Third thing, when there is a breach, mitigating, how should I say, to resolve that problem is no longer required because there is no even a password usage in your back-end system anymore that setiap organisasi perlukan. So that's the third one. Most importantly, yang lebih penting adalah when this such of system, this such of technology is being used, nowadays, pada masa sekarang, seperti perbankan, seperti industri-industri di Malaysia, mereka selalu mengadakan program yang memberitahu user mengenai penjagaan profil.
that is no longer required because melakukan program seperti itu is so expensive, which most of the organization will do it at least once a month, and that is basically another cost factor to any organization, and that can also be mean on your organization as well. So secara konklusinya ialah teknologi yang saya share di sini adalah it provides sama ada individual user, syarikat ataupun entity to carry and experience high security level with blockchain technology, but still maintain your convenience. Itu yang pertama. Yang kedua, it gives you the efficiency because you no longer need to have a proper operational team when there is trouble in terms of password breach, in terms of barrier and border breach into your system, network, or application. That is number 2, yang kedua. Yang ketiga, blockchain technology that saya sharekan di sini, dia merangkumi 4 teknologi utama, di mana setiap syarikat boleh adapt, boleh gunakan to make sure that you are well protected, especially your data, because everything starts from data. By knowing information and data, I would be able to do most of my threat activities ataupun breach activities just to become any one of you. That's the third one. Fourth, blockchain technology juga will harden, make sure there are issue of trust is being protected. Because in a blockchain environment, all transactions are actually being tracked. All transactions are being recorded. And dalam blockchain technology, ia tidak mudah untuk ditukar from one block to another block, because one block to another block requires an exact chain before it can be approved. And no one can actually go from one block, change one block, go to another block to get a different result. So blockchain does not allow that. That is number 4. Last but not least, to have a blockchain technology, if you embed it with a quantum technology, where we are doing right now, so your encryption now is at the next level, so that encrypting your data, like I said, data is most important, will be encrypted at the highest level. So, Bapak-bapak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak on this sharing, and I hope that this will give you somehow of knowledge that you may implement for your organization. Terima kasih. Thank you very much. Back to you, organizer. Terima kasih Pak Rudi Lutfi atas penyampaian paparannya. Teknologi yang ini dipatenkan oleh perusahaan Pak Rudi Lutfi ini sepertinya ya. Ya, betul Pak. Oke, baik. Ini sambil nunggu pertanyaan nih. Biasanya pertanyaan ini silakan yang bertanya ditulis saja di chat box. Sambil nunggu saya bincang-bincang bertanya sedikit ini ya. Ini sejarahnya bagaimana nih dengan kenapa kok sertifikat ini metodologi untuk mengembangkan passwordless blockchain teknologi. Okay. Sorry, the soalannya yang tadi apa tuh? Bagaimana passwordless ya, passwordless blockchain menarik perhatian atau karena tadi dari isu-isu yang diperoleh tadi ya di slide pertama tadi ya. Terus kemudian nih perusahaan Pak Rudi Lutfi ini tertarik untuk mengembangkan teknologi. Okay. Anyway, first of all, call me just Radi. Pak Radi will be good enough. Oh, iya. Nama itu begitu panjang ya, nama saya Radi Lutfi ya. Panggil Radi saja sudah cukup Pak. Nggak apa-apa sih. So untuk syarikat kami ataupun di mana
bermulanya berkembangnya teknologi passwordless blockchain. Saya hanya share ini berlaku yang di Malaysia sungguh banyak ya, vulnerability breach ataupun sebelum ini saya pernah bekerjanya di satu syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia ya. And masalah utama berlaku adalah in terms of access breach. Access breach maksudnya it doesn't matter, tidak semestinya pada aplikasi, tapi juga di network. And some of it berlakunya di sistem-sistem back-end. So, di mana bermulanya perkara ini adalah a hacker will only need to know one user, especially the super user. Sepertinya user-user yang ada privilege yang besar ya, ataupun manager ataupun administrators, dan daripada situ breach berlaku seperti syarikat saya dulu telekomunikasi, they would be able to get all the information. Setelah mendapat informasi itu, then from there they will actually enter into all the system. Sama ada sistem tu yang kritikal seperti penyelenggaraan untuk infrastruktur ataupun penyelenggaraan untuk financial system, and that what happens. Yang lebih berbahaya seperti penyelenggaraan untuk vendor-vendor ya, kepada penyediaan servis ataupun perkhidmatan. Di situ the problem always arise and be told saying that it's not the organization problem, bukan masalah syarikat ya. And then the problem always be thrown back, dipulangkan kepada pengguna yang mengatakan pengguna tu yang silap. Jadi di situ when we talk about this problem, that's where we decided that the user must be protected without them knowing it. So di situ dah bermulanya passwordless blockchain authentication. And pada masa yang sama, at the same time, it protects the organization because no breach can happen at the organization. But at the same time, pengguna tidak akan berasa takut untuk menggunakan perkhidmatan daripada servis-servis BSA. That's where it all started actually. Baik, ini ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama dari Pak Dimas. Okay. Menanyakan tentang algoritma blockchain yang digunakan di Japan. Oke. Sekejap, boleh saya baca di sini ya? Oh ya, silakan. Ini ada Pak Dimas ya. Pak Dimas. Bagian bawah itu ya. Oke, alright. So, which one is the question? I cannot see it. DF ya, DF. DM ya. DF. It's okay. Okay, it's okay. I cannot see it, but it's okay. So the soalannya adalah algorithm ya, blockchain algorithm ya. Okay, alright. So for this technology, yes, we do use our own blockchain algorithm, which is di mana di sini yang saya bentangkan tadi adalah patented algorithm ya, yang kita bina khusus untuk solusi ini ya. Itu yang pertama. Of course, when you talk about blockchain algorithm, it has to be a mixture of algorithm that runs in a blockchain network. Itu perkara yang kedua. So di sini ingin saya khususkan kembali algorithm blockchain that we use more or less lebih kurang similar to other blockchain algorithm that people use outside. The big difference, perbezaan yang utama adalah we don't use a single blockchain network when we run our blockchain process. So di sini saya tidak terangkan dalam presentasi ya. So setiap everybody, anyone in today's world, di dalam dunia sekarang ya, people know that if you run either blockchain, it is not very secure. For example, seperti contoh ya. If you run in a normal public blockchain environment, it is very difficult, sungguh susah untuk you break that blockchain link. That is correct. But it is also a big problem for you to identify who is the actual right registered user. That is public. But if you run
a specific private blockchain, it is actually very easy for you to identify untuk mengetahui siapa user yang register. Itu betul. Tetapi if your private blockchain is breached, then it's also very easy for me to get your information. So, in terms of algorithm, the engine at the back of the blockchain yang khususnya direka khas untuk ini, ia merangkumi dua types of blockchain algorithm. First, runs on the private, second runs on the public. So, in terms of the detail, maybe I can explain to you later on how does it work. But in this manner, I would only give you, saya akan bagi tahu secara ringkasnya. That is how we design our blockchain methods from the back end. I hope, saya harap itu yang menjawab soalannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang kedua nih dari Pak Mudiono ya. Oke. Bagaimana dengan penyedia layanan yang memasang aplikasi yang dapat meretas password? Apakah dapat diantisipasi? That's good. That's a very good question. Alright. Yang pertama, the technology, if you use passwordless blockchain, yang pertama, of course, there's no more password. Maksudnya that in terms of onboarding, what's the word onboarding? Register ya, untuk register kepada sistem using this technology, you don't need even the password. But yang lebih utama adalah your identity, seperti contoh ya, nama, nombor telefon, email, and then your ID. Ya, itu lebih penting. So, no password is required. Itu yang pertama ya. So, whether people can antisipasi ya, whether people can anticipate this information, it's very difficult because like I said, seperti saya kata tadi, 4 informasi ini sebagai contoh tadi yang saya berikan ya, ini akan diregisterkan di dalam our private environment, and this information is tagged. Dia akan what is tag? Dia akan di register bersama informasi device yang saya gunakan, which is my own device. So that is considered my personal information. But that information will be defined, akan diguna pakai, and then di-encrypt dalam digital key, which I did mention, but saya tidak explain secara khusus ya. So that digital key will only be used once. So if sekiranya ada satu attempt ataupun tindakan untuk breach ya, untuk mencuri, they will need to steal my key at the point before I use it. But that one is anticipation. They cannot anticipate my next key because the next key, kunci yang seterusnya yang saya pegang untuk ID saya tu belum di-create lagi. It only be created when I enter the system the second time. So when I enter the system for the first time, they may anticipate my key. They may. But once they anticipate that key cannot be used because I already use it. So again, untuk menjawab soalan ini, first of all, to anticipate any information is not feasible, tidak akan dapat berlaku kerana setiap informasi ini hanya akan digunakan sekali. Tetapi information saya tadi, email, nama, phone number dan ID remains the same. Tetapi pengesahan informasi ini hanya berlaku di private, which nobody will know, termasuk saya sendiri, siapa yang akan mengesahkan informasi itu di dalam that private blockchain environment. So, I hope that explains the answer. But seperti saya katakan tadi, I'll be more than happy. Saya lebih bersenang kalau if you want to know detail how we do it, I can explain it to you guys, at later stage. Hope that answer your question. Thank you. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Dimas lagi ya.
apakah di dalam network blockchain publik device pengguna berperan sebagai klien? Oh, okay, alright. I see this question. Okay. Secara khusus, device pengguna is not a client. Device pengguna adalah satu node. Sekiranya Bapak mengetahui blockchain environment, user is the node. Node A, how shall I explain? So these nodes will react. Dia akan berfungsi sebagai satu elemen untuk what is the word? To do authentication activity. I don't know what's the word, but to do authentication activity. So each individual user, pengguna, contoh, sekiranya saya di dalam satu syarikat dan syarikat saya menggunakan teknologi passwordless blockchain dan syarikat saya ada 100 orang, 100 people, and every 100 people is using the system, it means there will be 100 nodes. Okay, so if I'm the user who enters the system, I'm considered the one node, and the rest of the 99 nodes is considered possible yang boleh verify yang I am ready. But during that time, it doesn't mean the rest of the 9 though will know who will be chosen, and mereka tidak akan tahu pun yang proses autentikasi yang berlaku di antara 99 orang yang tadi, user yang tadi, membuat autentikasi untuk saya. So, the question is whether each and every one user in your word is client. Yes, they are, but in this case, it is a node. So, they are, mereka adalah berpotensi untuk menjadi orang yang menentukan, user yang menentukan saya adalah user yang benar. But it is much easier, lebih mudah, if I can show you guys individually at later stage. You can email me anytime. I can explain it in detail how we do it. So, tetapi secara ringkasnya, your question is that yes, each individual user is the one possible akan menjadi satu-satu node yang dipilih to authenticate. But it changes every time. Setiap masa dia akan berubah. So your question is whether it's true or not. Yes, it is. But it acts as a node function in a blockchain environment. So that is different compared to a normal process. Seperti contoh sebagai satu client-based application. Kalau biasa dengan aplikasi, application client, then you will install an application client, that application client have your own information, and that information will be used every time, the same information. In this environment, that information will be used different ways, anytime, and every time. So that is the big difference. All right. So I hope that answer your question. Terima kasih. Baik. Berikutnya dari Pak Beni Dwika Leonanda nih. Okay. Jika saya ingin masuk sebuah rumah orang lain, saya tidak mencari kunci dan membuka pintunya, tapi saya cari tempat lain yang bisa saya gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Betul. Yang saya masih melakukan untuk masuk ke dalam situs dan mengambil apa yang saya butuhkan. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak pernah pusing dengan password atau kata lain. Okay, good. So this question is actually people refer to backdoor. Betul ya? I presume so. Because daripada kenyataan ini ya, dia bilang tidak menggunakan kunci dan tidak menggunakan pintu. So it's called a backdoor ataupun people will say it back system access. Back system access, it can be many things. Dia boleh jadi bermacam-macam scenario lah. It can be many methods. So, like I said earlier on, when I have a system or application, seperti contoh, if this is a system
and this system has a password access over here. But soalannya adalah saya tidak akan masuk di sini, saya akan masuk di sini. And this one is actually not available for the rest of the other users. So contoh, if I am a developer to the system, I may create a backdoor which doesn't come from here but comes from here. So how do I make sure that this doesn't happen? So basically, the question is, if that thing happens, am I going to know, right? So like I said, this system just now, which is a normal system, it can be a ERP system, it can be a accounting system, it can be a bank system, it can be an email, it can be just a normal portal. But it carries a lot of whole important information, informasi-informasi yang penting ya. But before, sebelum sistem ini diguna pakai, sebelum sistem ini di-adapt ataupun di-enablekan dengan passwordless blockchain, because each individual system will need to go through some process criteria that to enable this system to have passwordless blockchain. Maksudnya, either you come in from normal channel, which is your password access, or your back, it can be proxy, it can be anything. All this side of framework will have to go through wrap up in that blockchain environment. Maksudnya, if, for example, you have your normal access or your backdoor access, all will be first protected in terms of getting it through the blockchain environment. Seperti senang saya nak tunjuk, I cannot show it physically, but if this is your system, it will become that it just be one of it inside there. So your system will be wrapped up on any means of access daripada kiri ataupun kanan before you can gain that possibility of authorization. So what I'm trying to say is that before any application to be enabled with BSA, there are those criteria that every channel, sama ada front or back door, will need to go through that blockchain environment sebelum dibenarkan masuk. So yes, I understand. Seperti contoh ya, kebanyakan sistem yang berada di luar yang kita pakai, dia memang ada akses yang utama. Tapi secara realitinya, dia juga ada akses backdoor ataupun dia ada juga akses straight from normal IP or domain. So all this is being wrapped up together so that all this access, it can be anywhere, but the wrapper will be first the blockchain network. Right, I hope that answers your question. I can show you, but not in this session. Yeah, thank you. Baik, ini masih Pak Dimas ini. Okay. Usually how many nodes used in one company? Verify Okay. the user every time to try to the system. Okay. Ini soalan yang favorite ya. Setiap kali saya buat presentasi ya, soalan ini mesti keluar ya. Okay. Ini soalan yang favorite dan saya suka soalan ini sebab setiap blockchain environment, people normally identify the node in order to make sure that it runs well. Okay. So the big difference in the technology that we share, dalam teknologi ini yang kami share, dia menggunakan node yang variable in terms of usage. So seperti contoh tadi, macam saya bilang, kalau ada 100 user and your node is 100, okay, that one is automatic. But in terms of usage, there is no specific number. Tidak ada satu nombor yang tetap di mana untuk make sure that the node works. So it can be 20%, it can be 50%, it can be 70, 90, nobody knows. But one thing for sure is that in every organization, setiap satu organisasi yang mengenablekan this technology, there is a specific node that is being created for one organization. Seperti contoh, if your organization only holds, if your organization hanya ada 5 orang, ya, there will be another, what's the word? Digitally nodes created
to complete your ecosystem. So for example, ini contoh ya, 5, we create another 5. So this node will run in tandem parallel to your all nodes. So in terms of usage, it doesn't matter whether it's 10, 8, 7, or 5. It will runs, pemilihannya berlaku secara random. So to answer your question, there is no specific number of nodes in order to make sure that it will run. But how it works is basically, ada juga persoalan seperti ini. Berapa node yang diperlukan, dan jikalau node-nya dipilih daripada 10, 2-nya rosak ataupun 2-nya not accessible. Seperti contoh, device-nya mati ya, tinggal 8. How does it work? So the technology itself will identify out of 10, now left 8, tinggal 8. So from this 8, it will run a random algorithm, say how many percent of this 8 will need to be used as the running node. So that's hope that answer your question. Yeah, thank you. Baik, terima kasih. Ini di dalam chat ini belum ada pertanyaan lagi nih. Barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung ya pertanyaannya dengan mikrofon langsung. Silakan. Sambil nunggu. Nah ini kan saya bertanya saja nih. Ini kalau di Malaysia nih Jam berapa? Bukan jamnya, tapi ini apa motivasi untuk tertarik ke passwordless. Ini mulai kapan ini? Apa tuh? Kan ini bila? yang penggunaan teknologi ya, blockchain, okay. passwordless. Ini bila ya? When? Ya, is it? bila. Oh, oke. Sebenarnya teknologi ini sudah bermula 3 tahun lepas ya di Malaysia. Tetapi adaptasinya ataupun implementationnya baru 2 tahun di Malaysia. Kita ada syarikat seperti oil and gas. One of the biggest oil and gas in Malaysia is using it. And then we also have people like the banking, healthcare, ministry, kerajaan ya, kerajaan government, dan juga seperti industrial penggunaannya untuk teknologi yang passwordless BSA. Gitu. Baik. Nah ini ada pertanyaan yang muncul tiba-tiba ini dari Pak Wisnu pribadi ya. Oke. Apakah passwordless juga bisa untuk network peripherals? Yeah, that's good. I like that question. Okay, seperti saya bilang tadi ya, one of the biggest use case di Malaysia is actually network peripherals. Seperti contoh, you have your firewall, and ataupun you have your network monitoring devices that of course pada masa sekarang that runs on internet IP, ataupun you have an administrator application that runs on top of it. So it depends. But the question is, bisa maksudnya boleh ya? Bisa, boleh ya? So yes, the answer is yes, it can. Not necessarily be tidak semestinya untuk specific application, but juga environment yang lain. Yes, the answer is yes. Baik, berikutnya muncul lagi dari Pak Beni Dika Leonanda ini. Satu hal yang membuat saya susah adalah anjuran untuk mengganti password secara berkala. Oke. Apakah ada satu cara untuk tidak ganti-ganti password sehingga tidak usah menghafal atau mencatat berulang-ulang? Oke. Secara jujurnya kalau tanya saya ya, secara jujur ya, udah nggak usah lagi pakai password deh, pakai aja BSA. Itu secara jujurnya, sebab betul soalan Pak Beni ini mengendali password ya, seperti apa yang dilakukan di syarikat di telekomunikasi dan di oil and gas di Malaysia by implementing menggunakan passwordless BSA.
this password, because password ya, kalau corporate organization, mereka akan mengganti kata sandi ni setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Mengendali ni sungguh expensive ya. Sebab ada 2 unit yang akan mengendalinya. Satu di platform itself, which is the passwordless manager. Itu pertama. Yang kedua is the operation team. So operation team ni also have the a big cost of maintaining and ensuring, memastikan yang password ni terbina dengan khususnya. Sebab password 1, 2, 3, 4, 5, 6 it doesn't work. You have a special character, mungkin uppercase, lowercase, symbols, all the kind of things, untuk memastikan password you mantap ya. But if you ask me, all these are high cost and troublesome. Memang susah nak mengendalikan, sebab not to the organization only, but to the user. I have to change. Very problematic. So, to answer your question, if you ask me, to move on, untuk berubah ya, I think it is time now you use a platform like what I'm sharing sekarang, apa yang saya share sekarang. Use no longer password-based authentication. So that is my best answer. So apa yang saya share adalah ini adalah satu teknologi in which you can throw away all those passwords. You don't need it anymore because there are other means. You have a blockchain technology to ensure your security. You have a digital ID through your blockchain algorithm to ensure your profile. Password, if you want to use it, by all means, you can have your password, tetapi embed this blockchain technology to ensure your security. So, my answer is that don't use password. That's the worst ataupun perkara yang paling last untuk dipikirkan. That is my answer. Oke, ini sambil nunggu pertanyaan saya bertanya gitu ya. Apakah teknologi ini juga perlu semacam standar gitu ya? Standar. Oh ya. Ya, gitu. Ya, oke. So, informasi itu saya tidak sediakan, tetapi saya ada informasinya. Yang pertama sekali, untuk mengadakan satu platform passwordless blockchain authentication, it must have a standard. So, our platform that I'm sharing is actually an ISO standard under cybersecurity EAL2. ISO 15408. It is actually a certified common criteria standard to make sure, untuk memastikan yang aplikasi ini sendiri tidak ada vulnerability breach. It has been fully tested. So kepada teman-teman sekalian ya, bapak-bapak ataupun ibu yang ada, you can check in the world ISO standard, which is common criteria. You can check in the website. Search under common criteria ISO 15408. This solution is there. Maksudnya it is a world standard. Itu satu standard yang bukan kami tulis sendiri, tapi itu standard di dalam world itu. So yes, it is a world standard and it has to be tested. And we have to make sure that it is safe sebelum digunakan. Selamat ya. Oke. Oh, oke. Jadi kalau mau mengimplementasikan itu ada prosedur tesnya juga ya, ada checklistnya nih harus di. Of course, betul. I'll be more than happy to have more private session with any one of you. Sekiranya dibutuhkan ya, betul lah, diperlukan. Okay. Dibutuhkan untuk tes secara sendiri. Maksudnya sebelum percaya kena tes dahulu ya. Sebelum beli mobil barunya kena tes dulu ya. Sama. So I am open for any one of you if you want to test and see dan proof, buktikan apa yang saya bicarakan tadi adalah benar. So sebelum cakap ya benar kan. So try dulu. Tes dahulu ya. Boleh, kita boleh adakan sesi secara khusus, kita boleh bincang, then I will get my technical team to talk with you guys and how we can actually make that test implement on your application and site. It can be done. It's possible.
Ya, barangkali mungkin secara sepintas gitu ya, bisa dijelaskan ya, yang dites itu apa saja sehingga oh ini teknik ini So oke gitu. Ya. so saya recommend kalau saya mau suggest gitu, go with your application which is less critical. But if you want to test your critical application ataupun sistem, I'm more than happy. Tetapi kadang-kadang sebagai seorang user ya, I don't want to take the risk ya. Tetapi apa yang saya ingin sharekan di sini, the application that we run with our customer is all critical applications. That one is done. But in your case, the best I would say, don't try everything. Try one application. It may be access to your website. It may be access to one of your application, HR application ataupun vendor yang maybe less critical, which has got no maybe monetary transaction. We can do that. So let's try. So my answer is choose an application that you feel I don't want, tidak ingin menggunakan kata sandi, and then you tell me, Pak Radi, ini saya mau tes gitu, okay, then kita discuss and how we get it onboarded. Because the easier part is basically cara gabungannya, integrasinya ya. Kami menggunakan API ataupun APK, things like that. So it's not a reconstruction ataupun breaking up of your application to get our BSA onto your platform. Tidak perlu. Kita menggunakan API ataupun APK and things like that. Alright. Kalau dari waktu itu apa seberapa lama itu misalnya ngetes? Okay. Ada dua jawabannya untuk persoalan ini ya. Berapa lama tuh satu untuk implementasi tesnya, berapa lama untuk menghubungkan di antara dua platform, itu yang pertama soalannya. Soalan keduanya kalau berapa lama tuh mungkin boleh jadi berapa lama mau tesnya, betul ya? So soalan pertama dia bergantung, it depends on what system or application that yang nak di integrate ya. Satu. So normally we have like 1 month to understand and to work on the integration part. So most probably they'll take like 1 or 2 months to do that. And then untuk tesnya ya mungkin boleh dilakukan selama 1 bulan, nggak ada apa-apa sih. Unless you have a special request trying to see you have a cycle. Contohnya kadang-kadang orang bilang 1 bulan tidak cukup sebab saya punya cycle 2 bulan. Then you can see the cycle. Yes, it can also be boleh di workout itu. Yep. Adakah pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung? Kalau untuk ini apa akademik atau kampus ya, universitas ya itu ada juga yang di Malaysia sudah menggunakan. Tidak ada di Malaysia, tapi ada di Korea. So hospital, university, ada juga yang retailnya ya Pak, untuk macam perniagaan gitu, ada juga. Oh, ada retail juga ya? Ada. Oke, ya. Kalau di Indonesia apa ada juga yang sudah perlu apa? Oh, belum lagi Pak. Indonesianya, of course kami ada seringkali turun ke Indonesianya di Jakarta, tapi belum berpeluang lagi untuk mengimplementasinya. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di sini. Ya, tadi nulis-nulis tuh ini kapan ketemu di Jakarta. Ya. Kami mungkin akan ke Jakarta lagi ya Pak, mungkin. So kalau peluang itu udah pakai, mungkin kita boleh ketemu tuh. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, ini kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri ya webinar sore hari ini. Sekali lagi atas nama Badan Kejuruan Teknik KBI mengucapkan terima kasih kepada Pak Radi ya. Sama-sama. Sudah menyampaikan satu teknologi blockchain yang
sangat ini apa membantu nih dari mengingat-ingat password ini pakai identity aja tadi ya. Betul, susah Ya. Pak ingat password, maintainnya lagi susah. Ya, Ya, mungkin pakai muka atau apa udah cukup ya ini ya. sudah cukup ya. Bendanya sudah ada Pak. Iya. Baik, terima Oke. kasih Pak Rodi. Terima kasih ya. Sekali lagi saya minta mohon Ya. maaf ya kalau ada tidak ketepatan ucapannya, bahasanya, minta maaf dan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Thank you. Terima kasih juga tadi Pak Paul Wijaya ya sudah menyampaikan September sore ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Thank you. Pak. Thank you. Thank you. Izin WIB. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Edi. Ya. Pak Adi, Pak Edi, Pak Arif, terima kasih teman-teman PI, terima kasih. Ya, Terima kasih teman sekalian. Terima kasih.